Okay, sorry Wi-Fi tu memang problem. Nanti saya takkan go live lagi dengan Wi-Fi ni. Okay, masalah Wi-Fi ni, dia punya connection tak stable. Alright, so kita nak cerita pasal cut loss tadi Okay, bagi mereka yang baru nak tengok video ni, saya sekarang berada di Kyoto Station dekat top roof. So saja saya chill out hari ni, sebab membernya wife nak pergi conference. So lagi nak kena balik ke Osaka, and then hantar dia ke conference, and then saya mungkin buat live somewhere. Saya kena tengok lah mana saya boleh buat live. Right, so nak cerita pasal cut loss. Okay, every single veteran yang pernah main stock market, masih dalam stock market atau dah tinggal stock market, semua orang cut loss, termasuk saya. Okay, itu satu hakikat. You takkan untung forever. There are certain point dalam stock market you must cut loss. Okay, when I say must cut loss dekat sini, okay, bukan cut loss yang based on rash decision. Okay, why people lose money in the stock market is because they cut loss in a rash decision. Okay, dia make decision making dia tu salah. Alright, salah tu sebab dia tidak mempunyai asas yang kukuh. Okay, bila kita tanya simple je, kenapa you invest dalam company ni? Okay, saya invest company, saya invest saham. Okay, saham company pun dia tak faham. Okay, saham tu ialah syarikat. Okay, it's a representative of the company. Maksudnya it's a representative of the business. Okay, when the business is failing, you don't go buy the company. Okay, nak ingat semua saham ni ada white knight ke? Tiba-tiba datang white knight in shining armor, datang tolong bangunkan syarikat tu, syarikat ni jadi bagus. So sebab you beli dalam keadaan murah, you boleh naik together with the syarikat. Most of the time you akan lose. Okay, most of the time company tu will go bankrupt and you will burn 100%. Alright, jadi kesimpulan dia, that is why semasa you nak select your company, sustainability is number one priority. Okay, jadi untuk memahami game saham ni, you kena faham game business dulu. Alright, sustainability in business. Bukan semua business sustainable. Ada business dia hype for 1-2 years, lepas tu dia mati. Okay, you nak cari satu syarikat yang business dia boleh sustainable. Okay, dan katakanlah ada perubahan dari segi cara, teknologi, okay, knowledge, information kan, IT knowledge, IT punya. Oh ya, tengah breakfast sikit. Right, so perubahan teknologi dan orang kata the know-how tu makin tinggi. Okay, even sekarang ni pun saya travel, jangan cerita saham je, saya travel pun sekarang ni mudah. Okay, sebab saya dah lalu zaman susah menggunakan buku nota, tak ada internet. Okay, tapi saya still somehow dapat boleh gather information melalui pelbagai cara lah. Pergi tour agency, borak-borak dengan orang yang dah pergi Japan, apa semua. Tapi itu cara lama. So sekarang cara baru ialah Google and then kita baca Facebook macam Road to Japan. Okay, so you get information. So nak ceritanya, business is dynamic. Okay, dynamic means there will be changes in business. Okay, jadi dalam mencari saham you kena cari saham yang business dia sustainable. Apa maksud sustainable ni? Maksudnya kekal ataupun boleh bertahan lama, dan syarikat tu jenis yang boleh adapt dengan new environment. Okay, jadi cut loss ni untuk seorang fundamentalist. Okay, I'm a fundamentalist, I'm not a technicalist. I bukan orang chartist. Okay, because I don't look for short term gain. I'm investing the way the wealthy people are investing. Okay, it's a long term investment, and I look as investment for retirement, not for my monthly income at the moment. Nak monthly income, pergi cari kerja, pergi buat business, you akan dapat consistent monthly income. Okay, banyak orang kita selalu cakap 90% daripada rezeki itu adalah berniaga. Betul, memang betul. All you need to do is walk out of your home, go and find opportunity. Okay, tak bolehlah duduk rumah. Okay, bagi yang mereka yang bekerja, alhamdulillah tiap-tiap bulan masuk gaji. So kenalah pandai untuk menguruskan kewangan pula. Okay, menguruskan kewangan ni memerlukan disiplin. Okay, kalau kita cerita panjang ni tak habis. Okay, jadi berbalik kepada topik yang saya nak sentuh ialah pasal cut loss. Okay, cut loss ni sebagai seorang fundamentalist, you tidak akan cut loss sesenang macam tu je.
Okay, kita akan cut loss lepas kita dah tengok semua parameters. Okay, saya ni engineer. Okay, I love to use some terminology daripada engineering. Kita akan tengok semua parameter ataupun semua perkara yang contribute kepada bisnes tersebut. Okay, kita akan buat judgement, adakah ini short term effect, adakah ini long term effect. Okay, orang tanya saya, so macam mana saya nak tahu long term atau short term effect? Itu satu je cara dia, anda kena membaca. Okay, anda banyak membaca, anda akan biasakan diri dengan sesuatu bisnes tu. Katakanlah anda suka bisnes telco, jadi rajin-rajinlah membaca di age apabila every time news telco keluar, banyak lagi surat khabar lain seperti berita harian online, Fokus Malaysia. Okay, so all those are all information. That's how you akan pandai dalam sesuatu bidang kalau you passionate about it dan you obsess about it. Okay, macam saya bukannya background finance, ekonomi or accounting. Okay, but saya obsess terhadap subjek tersebut kerana saya dapati saya minat benda tu. Memang saya enjoy buka buku tu compare dengan buka buku engineering. Okay, no offense to engineering because I'm still an ex-engineering student graduate. Okay, but I don't really itu bukan passion saya, sebab tu saya tak boleh perform. Okay, bila saya dah jumpa passion saya, of course I'm at the top of my game lah. Okay, so dalam dunia ni kita kena cari passion kita apa. Okay, melencong pula passion. Okay, kita cut loss tadi tu, you kena tengok parameters business you. Okay, adakah benda ni temporary, adakah benda ni orang kata tidak akan berlarutan. Okay, contohnya lah, okay, saya bagi contoh sikit ya. Katakanlah your business is involved in import export. Okay, so when the US dollar drop, okay, it's good for your import, but it's not good for your export. Okay, because you are getting less. Okay, you are getting less. The amount of they are paying you in USD for your products, okay, and the Malaysian ringgit is getting stronger. So that is why masa USD drop hari tu, most furniture companies drop in terms of price. Okay, when they drop is because boleh kata 70 or 80% of the business of furniture are exporting to the USA. That is why bila US dollar drop, it will affect their revenue, definitely. Okay, tapi anda kena fikir macam ni, berapa lama dah company anda yang anda dah invest tu, okay, contoh ke Lihan ke FFHB ke apa lagi company yang buat furniture, saya tak boleh fikir sekarang. Alright, apa dah nama company tu saya dah lupa. Latitude 3 Holdings. Alright, so anda kena tengok company ni dah hidup berapa lama. Okay, kalau diorang ni easily untuk bungkus, then you know that company is not for you. Okay, but if company can sustain in the weak situation, so it shows that this is a potential company. Okay, because USD takkan duduk bawah selama-lamanya, dia akan naik balik. When dia naik balik, bermaksud whatever the price now, when the US dollar is weak, that is good. Okay, so apa yang anda perlu, okay, saya bagi a bit of tips. Number one, okay, despite lower revenue, lower profit, at the very least, your company needs to be maintain profitable. Okay, maintain, I panggil yang masa I bagi talk tu, hijau. Okay, maintain profitable. Bila your company maintain profitable, bermaksud company boleh float, boleh hidup. Dia boleh bayar employee dia boleh bayar supplier dia boleh bayar everything lah. Basically, dia boleh handle all the liabilities. Okay, so itu kriteria pertama. Kriteria kedua ialah anda kena follow up dengan company management through the annual report. Apakah mitigation yang diorang cadang untuk buat menghadapi plan-plan ni. Okay, anda also kena baca whether the company is going to expand, whether the company is going to reduce their import, export. Okay, you kena study semua ni. Kena tengok whether geng ni pula dah seronok dia orang. Okay, you kena tengok apa strategi company ni untuk atasi benda ni. Okay, and then company yang ada history of, orang kata old, dah lama lah basically, dah lama dalam market, diorang ni
ada pernah nyatakan some stuff dalam annual report. So pergi verify apa yang dia kata. Contohkanlah you tengok annual report 5 tahun lepas, katakanlah you jumpa salah satu strategi yang diorang nak buat ialah diorang under expansion. Okay, diorang akan bina kilang di mana, kat sekian tempat kan. Okay, so 5 tahun dah lepas dah. Jadi anda hanya perlu pergi tengok dalam latest report, adakah aset baru itu diklasifikasikan, ada tak wujud benda tu. Maksudnya kita jenis tahu, because kena ingat juga strategi penulisan dalam annual report adalah boleh orang semua benda awak ada sama macam ILO lah, semua orang boleh tulis, okay? Tapi adakah mereka akan laksanakan? So that is why history plays an important role dalam making decision making. Okay, jadi saya tak nak video ni panjang-panjang sebab saya nak buat banyak-banyak video. Alright, so decision making bila nak cut loss saham ni, one is make sure dulu company tu profitable. Nombor 2, nak tengok apa strategi company tu. Okay, kalau company tu dah masuk into a loss region, okay, a loss maknanya daripada profit kepada loss, you dah mula kena hati-hati. Okay, you might need to consider how long you gonna hold. Usually saya tengok kalau start 3 quarter dah loss, saya akan cut. Okay, saya tak kisah harga saya cut. Okay, yang penting bila saya cut, then saya akan make decision baru untuk mencari peluang kat tempat lain untuk orang kata bina balik lah apa yang saya dah lost tu. Okay, orang kata better put your eggs at a better basket. Alright, so itu saja saya rasa untuk for now lah. Okay, insyaAllah saya tetap akan buat banyak sharing lagi. Okay, because it's my goal, is the goal of Rookie Saham Gakuen, and as Mr. Rookie Saham, untuk saya nak sharekan ilmu-ilmu secara percuma kepada orang ramai, kepada orang Malaysia, especially pada bumi putra. Okay, untuk menceburkan diri dalam bidang saham. Okay, sebab saham ni saya memang cakap ialah lubuk duit. Okay, but it can also be your lubuk kubur. Okay, you can burn all your capital in the stock market kalau you tidak careful dan tidak ada knowledge. Okay, you memang kena study benda ni dan jangan asyik follow orang je. Follow group WhatsApp is bagus for information, but it's not good for making decision. Follow orang, oh kita beli ni lah, ni memang confirm nak naik lah. Bila jatuh nanti, you tak boleh salahkan siapa-siapa. Kena ingat dalam saham, willing buyer, willing seller. When you lose, it's your fault. There's nobody's fault. You tak boleh nak kata, oh saya ikut orang tu lah, orang ni lah beritahu okey semua. Kalau you nak main game macam tu, jangan main saham. Alright, this is not a blame game. Everybody is an adult. You make your own sound decision. Okay, based on what information you have. The more information you ada, lagi you punya decision making is better. Okay, so sampai situ saja saya kata. Okay, so in terms of cut loss and capital preservation ni, please be careful and jangan terlalu cepat sangat nak cut loss. Okay, and most importantly, when you choose that company, choose a fundamental stock and a sustainable business yang very dynamic, yang boleh adapt to changes. Alright, so Mr. Rookie Saham, okay, maybe saya show last sekali a bit of macam saya dah pusing ni. Sekejap how do I change the, tak apalah. Alright, maybe saya tunjuk cara ni. Saya pun tak berapa pandai gadget-gadget ni. Alright, okay, so ini adalah Kyoto Station daripada rooftop. So you boleh tengok dekat belakang saya. Okay, saya naik escalator tu tadi sampai atas. Okay, tempat ni percuma for you to see Kyoto, not say 360 degrees lah, sebab dia cost center tutup, but you can roughly see 180 degrees of Kyoto dalam by going up this station. It's free. Alright, so you boleh tengok belakang saya adalah Kyoto 180 degrees kot. Okay, dia ada taman sikit atas ni. So saya just nak have breakfast before saya head back to Osaka to meet up dengan friend saya balik, nak hantar wife dia ke Osaka International Convention Center untuk conference. Alright, okay, so insyaAllah saya akan buat banyak lagi sharing. Okay, semoga apa yang saya share hari ni bermanfaat pada mereka yang berminat dalam saham atau baru nak start dalam saham. Okay, kalau anda ragu-ragu nak cari macam orang kata who's the right person to teach you apa semua, cuba cari as much as possible free information dulu. Okay, and then you boleh buat perbandingan
siapa yang betul-betul mengajar dan siapa betul, you faham lah. Saya tak nak cakap banyak pasal ni. But if free information about shares are out there, kalau you bersungguh-sungguh, you ada passion, you ada you obsess macam saya, you akan buat apa saja, termasuklah ambil buku accounting adik sendiri untuk study. Alright, okay. Banyak pula saya membebel ni. Alright, so saya undur diri dulu. Saya harap you all maju jaya. Okay, bagi mereka yang nak mengenali saya, boleh tengok saya punya Facebook, Rookie Saham Gakuen, ROOKIE space SAHAM space GAKUEN. Saya juga ada YouTube channel Rookie Saham Gakuen juga nama dia. So di situ saya ada buat banyak sharing information on stock market. Alright, so Mr. Rookie Saham, okay, Raja and out. Assalamualaikum.